So naami karon dire to perform our own musical instruments na naghimo bi og chanting sa abuang family panganon na usa sa nag-preserve ug nag-promote sa abuang kanta sa Matigsalog Manubo tribe. So nakita nato karon makaigsuonan, so they are happy kay sila nga mo present ug magpakita sa ilang talent to glorify God and to also to kanabang paghatag og kalipay sa tanan nga makakita karon nga video. So friends, saksihan nato ang nagkalain-lain nga mga talent sa pag-play sa kuglong and saluroy. So duha karon ang nag-play og kuglong, dali isang nag-play sa saluroy, then halos tanan nga maghimo og kanta o chanting. So God bless us all. So let's go ug tunghayan nato ang first na mukanta Madtulinoy. Open up,